بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الأستاذ المدن. تلقى معكم الآن في البارتي لا دوزيام بارتي ديال كور دو مات بروميير اني سي ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. هذا هو الدرس الأول في الدورة الثانية. دابا غادي نمشيو لا دوزيام بارتي لا دوبل ديستريبيتيفيتي. La double distributivité n'est rien que le produit de deux sommes ou bien deux sommes, c'est-à-dire pour tous les nombres A, B, C et D, des nombres relatifs, يعني أعداد نسبية. هذا le produit A plus B facteur de C plus D égale. هذه اللي كتسمى لا دوبل ديستريبيتيفيتي. لاحظوا معايا الطريقه باش كنديروها. اذا اول حاجه كتاخذ هاد ا كتضربو في هاد المجموع هذا كله. اذا غادي نديرو ا فاكتور دو سي بلس دي بلس بي maintenant le b facteur de c plus d. فوالا نزلو لتحت شويه. اذا دابا كاين عندنا اون ديستريبيتيفيتي هنا توزيعيه هنا بلس واحد لوطر ديستريبيتيفيتي. داكشي علاش كتسمى دوبل ديستريبيتيفيتي فيها جوج صافي. اذا غنديرو ا فوا سي. هاد لا ديستريبيتيفيتي هادي الا ما شفتيهاش راه درناها في البارتي الاولى. ا فوا سي plus A fois D. A fois D. Plus B fois C. B fois C. Plus B fois D. B fois D. بطبيعة الحال إلا هادي راه يمكن نديروها من الديبار من هنا. الأستاذ ديالكم يمكن غيكون دارها معكم ديريكت. شوف معايا هنايا A fois C. ها هي A fois C. Puis A fois D, puis B fois C, et finalement B fois D. هذه اللي كتسمى لا دوبل ديستريبيتيفيتي. بطبيعة الحال كما كندير معكم دايما غادي نبقى ندير مثال. دابا غادي نديرو مثال. دايما غنبقى ندير انا امثله سهله فقط. هدفي هو انكم تفهموا الدروس ديالكم لا غير. فوالا. Dans le métal, par exemple, x plus 1 facteur de moins x plus 2. Voilà. Égal. Et on nous donne x fois moins x. X fois moins x. Voilà. Puis plus x fois 2 plus x fois 2 plus 1 fois moins x et finalement plus 1 fois 2. هنايا le x هو a plus هي le B1 C هي moins X هنا و D هي لو 2. بطبيعة الحال عطيتكم المثال الأول فيه هنايا بلس وهنا بلس. دابا نديرو مثال آخر. إذا هكا كدير لا ديستريبيتيفيتي. دابا اش كدير لا دوبل ديستريبيتيفيتي. دابا اش كدير كتحسب هادشي تساوي اون سامبليفيون x fois moins x il nous donne moins x au carré plus x fois 2, il nous donne 2x. Plus 1 fois moins x, il nous donne un moins. Car ici, plus fois moins, il nous donne un moins. 1 fois x, il nous donne x. Plus, finalement, plus fois plus, il nous donne un plus. 1 fois 2, il nous donne 2. En simplifiant, moins x au carré. Plus 2x moins x, il nous donne plus 1x, c'est-à-dire 2x moins 1x, c'est-à-dire 1x, c'est-à-dire x. Et finalement, plus 2. Et voilà.
x moins x au carré plus x plus le 2. Donnons un autre exemple. Par exemple, 2x moins 1 facteur de 1 plus 4x égale. شوفوا معايا la méthode la plus simple. هنايا كاين عندنا 1 plus et ici plus. 2x fois 1 plus fois plus il nous donne 1 plus. 2x fois 1 il nous donne 2x. 2x. Maintenant, plus 2x fois plus 4x. Plus fois plus il nous donne 1 plus. 2x fois 4x. 2 fois 4 il nous donne 8. X fois x il nous donne x au carré. Maintenant, moins 1 fois plus 1. Moins fois plus, il nous donne un moins. 1 fois 1, il nous donne 1. Finalement, moins 1 fois plus 4x. Moins fois plus, il nous donne un moins. 1 fois 4x, il nous donne 4x. Et voilà, égale 2x, en commençant par 8x au carré, plus 2x, puis moins 4x, finalement moins 1, égale 8x au carré, reste comme ça, plus 2x moins 4x plus 2 moins 4, il nous donne moins 2, moins 2x, et finalement moins 1. Et voilà la double distributivité. إذا أكتفي بهذا القدر في هذا الجزء هذا الخاص بالدرس. هذه هي البارتي الثانية في الدرس ديال ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. إن شاء الله غادي نديرو فيديو آخر نديرو فيه لا 3 بارتي. À bientôt.